hapon, ma'am. Ma'am, ano na ata diri ron nagpundok sa highway, sa dalan ron diri sa Medellin? Nagpundok mi diri ma'am kay tungod sa kuan kanang kutob sa namgoy maagian nga mga kuan diri. Kutob sa mga tawo nga nay maagi na mapundok diri, maurong sila manghatag sila sa mga tawo nga nagpundok diri. So kanya naglinog, ma'am. Unsa niyo nang tawatan pa? Wala jud. Wala jud gani pa jud. Karon pa jud ni. So, tibok adlaw na ra mo diri nagsampay. Diri sa mo sa gabi maghigda. Di kuan. Amo ban dili na lang manguli. Magbuhat na lang jud diri og nay mga kuan maabot. So may hinabang gid yung kinahanglan karon, ma'am. Bugas gid ma'am. Bugas gid ma'am. Bugas unsa pa? Bugas, mga dilata, tubig. Ang tubig ang importante karon ma'am. Kay wa man Nagkabitaw, wa man kapanatag, yung mga liquid. mananagar kita ra magyod.